अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के मौसम में ग़िज़ा कम मिक़दार में खानी चाहिए क्योंकि ये जिस्म के अंदर जाकर हरारत का बाइस बन जाती हैं। इस मौसम में ठंडा पानी पीने से मैदे की गर्मी और जिस्म की हरारत वक्ती तौर पर कम होकर तस्कीन का बाइस बनती हैं। लेकिन सबसे अच्छा पानी कोरे मटके का पानी है। गर्मी में पानी के इस्तेमाल से जिस्म से फासिल जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं। पानी 1 गिलास, शहद 1 चाय का चम्मच फजर और असर के वक़्त लेना जिसमें इंसानी को बड़ी बीमारियों से बचाता है क्योंकि इससे रोज़ाना की बुनियाद पर जिस्म से जहरीले मादे निकल जाते हैं। और सबसे बढ़कर फजर और असर के वक़्त शहद का शरबत पीना सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। शहद का ये शरबत क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा करके जिसमें इंसानी को बीमारियों से बचाता है। इस मौसम में सादा ग़िज़ा बिलख़ुसूस मूंग की दाल थोड़े से गोश्त के साथ लेना निहायत मुअस्सर है। गोश्त का इस्तेमाल महदूद कर देना चाहिए। ये जिस्म को ज़्यादा हरारत पहुँचाने का बाइस बनता है। ठंडी सब्ज़ियाँ, दूध, लस्सी, दही, पनीर, ताज़ा फल, माश की दाल, फलियाँ इस्तेमाल में लानी चाहिए। गर्मी के मौसम में मुरग़न ग़िज़ाएँ, मिठाइयाँ, हलवा जात, गोश्त, अंडे, मछली, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सुबह शाम गुस्ल ज़रूर करना चाहिए। ठंडे पानी से आँखों पर बार बार छींटे डालने से आँखें तरोताज़ा रहती हैं। गर्मी के मौसम में खाली पेट हरगिज़ बाहर नहीं निकलना चाहिए। धूप में सर को ढाँक कर रखना चाहिए। इस मौसम में फ़ैट्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि ये गर्मी की वजह से बआसानी हज़म नहीं होते और यूँ मोटापे का बाइस बनते हैं, जबकि फल और सब्ज़ियाँ जल्द हज़म हो जाते हैं। खीरा, ककड़ी के साथ 2 से 3 खजूरें ज़रूर लेनी चाहिए। टमाटर, लौकी, कद्दू का इस्तेमाल इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि इनमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है और जिसमें इंसानी को गर्मी के मौसम में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठंडी सब्ज़ियाँ पसीने से निकलने वाले पानी की कमी को पूरा करती हैं। गन्ने का रस, जौ के सत्तू दिन में 1 बार लेना मुफीद है। अगर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या इनसे जुड़े मसाइल दरपेश नहीं तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना भी फ़ायदेमंद है। नमक जिसमें इंसानी में पानी बरकरार रखने और पानी की कमी को रोकने में मुआविन है। गर्मी के मौसम में चूँकि जिस्म के अंदर गर्मी की वजह से दौरान खून में कमी होकर सुस्ती और काहली महसूस होती है, इसी वजह से इस मौसम में जिस्म को पानी और नमकियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आम का मिल्क शेक, आम की लस्सी, कैरी का शरबत, खरबूजा, तरबूज, फालसा, तोरी, भिंडी, पुदीने का इस्तेमाल गर्मी में निहायत मुअस्सर कुदरती ग़िज़ा के साथ गर्मी से बचाव का कुदरती इलाज भी है। कच्चे आम जिसे कैरी भी कहा जाता है को ओवन, स्टीमर या फिर तंदूर में इतनी देर रख दें कि ये नरम हो जाए। इसे पानी में भी उबाला जा सकता है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसका गूदा निकाल कर थोड़े पानी के साथ ब्लेंड कर लें। फिर इसमें हस्बे ज़ायक़ा गुड़ पीस कर पानी 1.5 गिलास डालकर दोबारा ब्लेंड कर लें और ठंडा करके इस्तेमाल करने से सन स्ट्रोक का आराम आ जाता है और कैरी का ये शरबत लू लगने से भी बचाता है। गर्मी की वजह से भूख न लगने की सूरत में आड़ू खाना मुफीद है। गर्मी के बुखार में आड़ू का मिल्क शेक तबीयत में ताज़गी का बाइस बनता है। खून की गर्मी, मैदे की गर्मी, दिमाग की गर्मी या फिर जिगर की गर्मी का मसला जिन्हें दरपेश हो, उनके लिए आड़ू का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। गर्मी के मौसम में बाज़ारी अशिया और बासी ग़िज़ा खाने से गुरेज करना चाहिए। हफ्ता में अंडा 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चूँकि शदीद गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, लिहाजा निज़ाम हज़म भी मुतासर होता है। बाज़ारी मशरूबात अमूमी तौर पर अफ़ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार नहीं किए जाते, लिहाजा इनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। नींबू के ताज़ा जूस में थोड़ा नमक मिलाकर या फिर कच्ची लस्सी में नमक मिलाकर इस्तेमाल करने से
پانی کی کمی دور کی جا سکتی ہے۔ دہی کی لسی بھی گرمیوں میں بہت مفید ہے۔ پولا مشروبات، سوڈا واٹر سے پرہیز ضروری ہے۔ دہی کے ساتھ ابلے چاول کھانا بھی مفید ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے بھی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ پودینہ اور اناردانہ کی چٹنی گرمی میں لینے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ یہ چٹنی دوپہر کے کھانے کے ساتھ لینے سے گرمی کی وجہ سے بھوک کی کمی میں آرام آتا ہے۔ کلفے کا ساگ یا بینگن اوون یا چولہے پر رکھ کر سب اطراف سے اتنا پکا لیں کہ چھلکا بآسانی اتر سکے۔ اب اس کا بھرتا بنا کر دہی کے ساتھ حسب ذائقہ نمک اور سرخ مرچ حسب ذائقہ ڈال کر استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ لیموں پانی، گندم یا جو کا دلیا نہایت مؤثر ہے۔ املی، آلو بخارے کا شربت، فالسے کا شربت، سندل کا شربت، جو کے ستو گڑ کے ساتھ دہی لسی، اس میں آم بلینڈ کر کے لینا یا پھر شہد آدھا چائے کا چمچ مکس کر کے لینا بہت مفید ہے۔ کدو ایک پاؤ کاٹ کر اتنے پانی میں ابال لیں کہ پانی خشک ہو جائے، کدو نرم ہو جائے۔ اب باؤل میں ابلا کدو، پھینٹی ہوئی دہی، حسب ذائقہ نمک، سیاہ مرچ، زیرہ، پودینہ ملا کر استعمال کرنا گرمی میں بہت مفید ہے۔ توف ملنگا ایک چائے کا چمچ پانی میں بھگو دیں۔ جب یہ پھول جائے تو اسے آدھا کپ دودھ، شکر حسب ذائقہ کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر لیں۔ اب اس میں پانی 1 کپ، دودھ آدھا کپ ڈال کر تھوڑا اور بلینڈ کر کے ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا گرمی میں نہایت مفید ہے۔ گرمی میں انار کا شربت، آملے کا شربت نہ صرف گرمی دور کرنے میں معاون ہے بلکہ یہ پیاس کی شدت کم کر کے گرمی کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ ہرڑ کا سفوف اور پسا گڑ برابر مقدار میں لے کر مکس کر لیں۔ اب اس سفوف کا چوتھائی چائے کا چمچ ناشتے کے بعد سادہ پانی سے لینا موسم گرما کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیدر کی کھلی ہوادار جوتی استعمال میں لانی چاہیے تاکہ آنکھوں کی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ دھوپ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ہو سکے تو سبز چشمہ استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا مکان بنواتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ مکان کی چھت کی ایک تہہ ایسی رکھی جائے جس میں گرمی جذب ہو سکے۔ باورچی خانے میں ایگزاسٹ فین جب کچن میں کھانا پکانا ہو تو اس وقت ضرور چلائیں تاکہ گرم ہوا باہر جا سکے اور کھانا پکاتے وقت گرمی کا احساس کچھ کم ہو سکے۔ گھر کے اطراف میں پودوں، پھول، درخت ضرور لگانے چاہیے۔ گرمی کے موسم میں درخت پودے طبیعت کو تازگی بخشتے ہیں۔ اس موسم میں ٹھنڈے آرام دہ ملبوسات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سخت محنت مشقت اور شدید ورزش سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے اگر ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی اشیاء استعمال کر لی جائیں تو یہ جسمانی درد، جوڑوں کے درد، نزلہ زکام، کھانسی، غنودگی، سر کے بھاری ہونے کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ شربت بنفشہ شہد کا شربت استعمال میں لایا جائے اور کھانے میں تھوڑی مقدار میں گرم اشیاء ضرور استعمال کریں تاکہ مذکورہ امراض سے تحفظ ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔